wali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello Fatu Babu, go and dan this to Babu to my kankambato. You caught some lemna din dantan and kokodumbos. Koko ide, lemno ide, lemna meso pupa pu. So that Jari Binyolung is going to be very easy. Still now, in a funike fenda benye, left hand side, onga for right hand side. Big Moose. Big Moza aka Afansi Jefferson Daddy. Although Mr. Musa left any more than your contribution in the program for assalamu alaikum warahmatullah ya ngamo be konto ito ni konto na dradla bi ko de kanal ba de mala Musa kijera ke bala ko na konto ba de assalamu ok on problème wala mu toñati desane Musa bi left bi na kacha about football Musa muna mu futuoti Musa bi futuo bi ajakalo wata baki ko bawati mo kube Musa di indunya ko no mel londe adama do ala baki mange kube Musa di wala mo ko ya ko nyaamen do han sai be mo ko na bi ye dilarema da men ngalon ko akumo mandia ade yo war men beje doron man ko so bori nyaawanya sala fa bu sola ande do mu dinde mo le han sai mo be nyaado le pan ka dalla moy dura karola yo bari mo mando ya maro dal ni ajibe so baje la panal bajibe la na don dimbe ngalon ko no dal man so di aske mo dina fa bi wala sama inshallah wala mu toñati Musa jande nga dum programme fana ko iko ko ngani ko man ko chokolo kadia man fo wolo fo na d'accord Musa jande nga dum programme ko ngara ite fu la sama fu ko bo sinaje ko wol fo kata ko bar man la fi ko oy lo kata la lo bi an ko be bi ku ka jay man mel non aka ko ka wala bagal bar be bi ka ano ni ka laf ko ños la man ba fa ñamen ko football la lo ke da ko jola ko ma bagal ko ba bagal ba non football ke fane kebe ko jende gor de ayo alhamdulillah kumo jabo sudia da alhamdulillah fanon fututale ngala kendo ko dimenta ya wolom to yati sai musan sidum kata futo kata ko sai de isi mol isi isi solo do la je demandi vraiment demandi mel lo afro na la wara babata ngai ko na leblu bi ñoñale wolom ko sai musa sai lafte isi bunda da sai aba concerne about football ko sai blo kali balba kan bagal wala mo football de be intel si non fono je wala mo de mamra bana ka mo je ko kudati ñu hakke bulan do lam bar ne ajibe sai football karola de ninke ba sai dunia advance tabake de okay so me ka ku jamal moyle nke jele an nke karam fanan okay football se men fono do wala ñindi football fenne de mengalon ko ila half of your din nam ila dino fanna talante dum dal misilme ni la misilme ala sabatiring mbe alon ne hammo mi ka fudu ni mon fudu me fa fudu la fanan hammo mi ne di la fudu sima ya dal yo ku jamal be je mi alon ka fudu sima ya ndila se de amuno wala le se don ko no mo le ani aske ya maro di mbe skaranga dal wala mo toñati Musa mfanam be adan sumi da kon demanding fandana majan ko won men ci fudu sima ni ngaji wol sharab bakere anun safono jangjam ta bonnola comme ka fu nyame nyaage tel be sirni 40 ba nyam karba 40 balo so at least tembe la mega bitala hakile warda dina ndem be sirni do ko jam futo mel ka shima di ngaji le sharab bakere te bala bal fulo akada bake ni no no tema lanna ay tarje fam 24/7 akana tiko kana no al mo fulo tema wolo numéro 1 di français kay 1 so ñu ko ani project kay na age kay one fo para moy manja wa je ba mbana ngolo yo yaji so fulo ala kada lanna ay taral tema ana fa jam bi mente barande fonni ke lala ku ndam ñen ko ko ñam so no ma a jarta e fon be tay fon be kay ibaka tan la suto ananti lola bar ñam so na di d'accord sai ko kata di mal men kay iko ko di mamen de ke fay ya na la bungono say fon say ani tan la fama ni dola ani tan la so bi o yamba na baken na ko ko le
ni me muso ni nga jikol men da ni nga muso na bungo non ngara jikol men da non ngeti lendi ukaba ko yana bakere anu muso ba do mata bare fefe ni sandala bayi nga tamna ba bana faya hansa ni to si fala la 100% musa muli ya fontonya ngoro wala mu ya ko nyame na bole nyawa doron lanna kai ko dunia ko na gale ta no nya doron ko lanna ya tarji yo ba inda do me la fala je do wala nyinti ko ila la finna ko kana tunna e kuma ko men alon ko itano la ila la finna ko kana tunna e dikindiri ke ko men alon ko itano la wala me la mo be men lon doron muso on fenne de men alon ko inene de muso satisfy no la ene muso satisfy no la de no arama di wala fama bo nyama arama di bo nyama arama di wala nyama balu ko no la ite mo satisfy no ala do na manzo de mensi mo satisfy no ite ke satisfy no no ke muso satisfy no la muso de ke satisfy no la 100% wala na fudu geta angare ka sacrifice na ke wal ko fudu mo munyo da ni sabaro ibe munya kan ko kule be sabar kan ko kula wolon alon ko ni kule be ki kan yi la ni dia la men alon ko amandi la ni dia yo so na bo nya way bajela ko fudo mfenne di men alon ko munyo ni sabar wala mu so fon si dunyo ko ma munya nyo bajela ko na fudo si si mayano ali musa ko satisfy ni danja ka bakal ni la da frina de ni la men se men frino je dro wala ni ka fa ko muso sula kolu wala muso la frina kolu jama no mol fo ende wala be je dro wala mo dro mo satisfy no na man ka alal so fudu ni membe fudu la dro donc ma daje ni be muso fudu sa musayte are you romantic or not non ke ngamen no ci ko to lendi hani because you be in love you are in love. We are in social media, and I am romantic, personally. No. But you can't do them. Anything you are doing in this life, you are teaching somebody. You are teaching. So what I can go? Are you romantic? What I say? It has to do with the back end. No. There one be kudo. Yani? One be kudo. There one kudo. The honey in Jehovah God kudo. The very. The ninga fudu wala fudu ogono bang. America je before fudu. Ye ini kiwa katata ande fudo kisisile ande fudo ba fa yabel belo no bil so la kana keni ga pour de non sikara do jamin te because are you romance or you know no barende na karango no ndena man fudo ni ndena man mo nyininga weda mo ne man nyininga fon romantic ta fon romantic ta no ndena man fon man nyininga do ba ga men fon de la jero to mu personal collection di mengalo ko ndam sa pa ko de ko. Of course, they are romance. That doesn't mean you are romantic, to be romantic. Namelondro, or mu affection di Kakano, Kela Kano, Idandi, Kela Barafa, Idandi, Kela Hino, Idandi, Fudu, o de Ofumada. Sai che non si fa alla bacca, tu fai una bacca, tu foro. Ah, come so la idea di dare. Ok, te van penso lo prendo. Cosa vuoi dire? Perché non da? Ayo, video guys. Ada tanggal juga. Ada jabe di Jawa. Aku aja fudu sa na kan personal. Ani ya lo jilbe mo kaw ki be fudu ko le. Ah, boy kana question na di personal. Kana personal ni la kay ko fudu question na general because me general public le ko mo jamar advice ko le mil ya la ba sina fa no. Basa ni ko la ndira personal wala kam da say bende interview ko personal. No, so ni konde bi programme mo ndo on fudu de. Mo kacca la fudu de. Ngalo hatil ma ni fudu wala ko kacca me ngam ba fudu si man dino. Na kuti je meli alon ka fudu tinyano to ka chala wala nyini ka o si falle da sai nidia o nya nidia o le dia adipenda le nidia nya dina tu for nidia o ne da fudu tinyala fona e ben da tinya silo cha ka ja ha dia ha ai tu foro ka dia xam kan dia tu foro ite man be fa ite fa ni ba fet man tu foro adi bende yake dari lo bende ni to ko be nganya ka ya tu ya foro de a wole musa ali de ka do ko aka dia la fa ko dia aka dia ai la funga la e men ka dia sai aka dia ko na mo invite la ka so la e men ka dia si mo invite no na tra jere de invite da ha
kin for mo ne ko mo invite wala sa yi do ko ke ko ani do ki du jam ko ni do ñaan e do ko ki ani do ki ani ne wala ne mo experience ne ma o ñaan ni o ni o fo ñende wala mel ya experience wala sa fo ni a deg ji diga deg ya e to polito deg polito okay be ko do polito ni ga polito ga ñawe kudu ka ndaw le borola akane o kina me nga polito do ko ñawa gele ora na polito ni nga sallallahu sai fi ko no polito ni nga wala ya musa just me ya ba no kana senda bokuli ne so ku da so ko de e fe do be ka so ko mo nya bala ko tere be ka elo ba elo be ka ko so ko da so musa nya yin ku ko mara ba kende wona yin ku mara ba kende ko ni be ko mel ko ni dia do bi ja ka futo ba man di ba kende ote ni dia do bi ya ko mara ba kende futo ko man do fa bi ya mo be da ba ote yo sai musa ya ha ji fa bi e futo fa ni ya ni bi silo kam bi no mol ka kulol dun silo ka si farol ten bari an on si fa da na bulo ko bang bu ni da ba do jeng jakal ba ke bi ko ni jamano ka ji bi na so gudun da do ma e kan pare nya si yal men ke di be silo kan musa ka ba ko ya ba Why? na be maro men di je wo yedla le ma de dame ngalon ko wo hana man ke fudu wala karo di ndel be muslimo le di annon ko ko nimba kenan na nda tara sembe dino la ay wali ni aji be ba ke watara islamo e musola e sidifano ay asini andi muso nyanda le sutura muso be fem binna be sutura bar jamal lawan nam doron is so unfortunate that mulka sidifano dum meliyalan ko amanyam bare mbeyalan ne kat men sidifano meliyalan ko muso nyanda ka ke sidifano meliyalan ko muso manyan ke ten sifal kawul dum kadar silol kan tari say ko dum do mu kulle de meliyalan ko amon beliyata say ko dum do ako mi yafo nyamen dron o sidifani sifal dul beli su ko isi fengol dun no le ke ma nyaati dinna pour que ike ma attract o dino mo bay wol mu kulle de meliyalan ko ma ite wala kimela ha yela kimela no be yo la kimela na da si abe silo le kan ngala ke ko ko mol ka yus nyame na mala to nyama ka don sidifano do men ngala ko ite nyanda do fa be yusto sidifano men ngala ko nyanda do ne ke ma nyaati dinna ite sidifano da ga kimela an dole fue ni like na tari mari ba dun na ike ma dron nya din na puru ike ma la fo kama bar ma like na tari mari ba dun na puru silo le kan dunia mo dia de be dia ko mo na de tawdi mi na so yin dum bunga ni na be no nde na mo so dum bungo a dipendale na dum bungo kay ama dum banda comme molka ke nyame na dugo sa fudal le bulo da men ngalan ko molka sifano men ngalan do na bungo molka dum banda fana so ni fudu mo sa dum bungo no pour que attract wa alhamdulillah wana dum banda pour ga dunia mo diaji wo alam be tankala wala o manki manya ke ni jama fudu bungo izara bi no adu mo ko de do you like it I was even you can remember I was even like ibendele nyini ka kam personal non fuli be ni domin ka ibendele nyini ka kam personal o do ndo la ansa why private private oh private do do men fono le private light ngaje bi kunu sugu dim fala bla ko manam fo e ka denkle men jibe 50 cent ani bostoray man fe ngol ba 50 cent bostoray bali no fa no fo jani bi ko because affaire du say hakelo dal fa lo bani lu ak kayim programme o jibe dami wala mu e KBFO e comedy TV natal ba jibe KBFO comedy TV le ata KBFO bantaba albatara je ni fo liggéey na fen sabi sin jatoro ñam Moussa Tidjera bi aka Balakew so ñu Balakew fana alhamdulillah de sa natal la fa kuñawal na ko tala ba kayta ko la fandato document yalla kumba tuba la fandato wala te mbaji no be african ba yalla no ke bari ci be kolya ko kala kala ba al message yo tali akinye na les programmes la modron na so any question dans les messages yo kay bari bani from ça ci ça break la flo demandi after nga bu na flo no yes nga break ko demandi so flo ba military do wala after nga bu na flo ka adal badi malam tenko aka only romantic man in my village we will come back again so stay tuned don't move Comedy ñu ko Cairo
ten ko bo nyinnata kairo lela kairo inata kairo lela o Kabevo TV comedy ñul ko kairo Mr. ten ko bo nyinnata kairo lela ñul ka kebal se wondi ñul nata kairo lela ñul ka dinnew se wondi ñul nata kairo lela o ñul kanda mu ñineti nata kairo lela Mr. ten ko bo ñul nata kairo lela ñul ka ngostre so faytol nata kairo lela o min lafta tuloni jelo la yadu ya TV jibe min lafta kairo la isadu ya TV jibe wo ñul nata kairo la ngol mbafulali aliye subscribe aliye dung aliye Kabevo TV comedy mol jibe albe Mr. ten ko bo tarra bundato abal sewondila bal kalamatan da duniya Kenya la bal kontanendila al se sewo aliye stresso fay duniya stresso mammo nafa Kabevo TV ko stresso manyinya ale Kabevo TV comedy jibe ale stresso fay ale bo duniya diya kalama ñulla ka mol sewondi Kabevo bantababe jede Kabevo comedy TV je Mr. ten ko bo be lori ngale bundato ale dung ale Kabevo TV jibe ale subscribe kende ke fam ale sewo ale kontan ñing Kabevo comedy TV ko yaltol ngani ñinela mbaade misil mol be pour mo be sewo stresso mo mbete akatar yaka mo fal ha nga yo musa ngaji sante nata after break la say e vendi ngaji sante pare bakke e ko solo kama because ngaji pare bakke pour ka fonni kel funam e pour ka hamja kala yamalo ka ko de faru e musa bi tilo bi e de fonni kel na ko kala bakke nyagi be e bi de sa di ndul mi Allah ko imam si ku man de si fa ni ndolo bi de lembaro la ko kunda bi ani de ite si da kuma yo bi ite si da kuma mo mo je ba ne si da kuma ko man ko di ito di kadare afu mo di garo ke mo mbala wala be mo ko ba no ntama si ku no ko ki di de bul I don't have any so no man ke di ko di ne be bulu wa ne man si kuma no man si kuma so anyway taka no ta di ndulu sa bi be ko di ndulu nyaaje bi ni man advisor so ya di nyaro ko because bi ni membe mbarlo ke bi age so wada ko bi yamra ko jakko ako ci jakala bakale o manke dindin kunda ti manke ke ba kunda abi ke ba sura da yama wala dindin ko min dindin sura da nyama ikani de odo ko ko jera ko moti men ngalo ko moti baranana yamaro kay mo marawadi mantan ko ba den ke anu de mo yamara ba ke ba ka mistake ko mi dindin ka mistake nya e odo mo mistake da sura da yamaro kawri manti mo do odo mbele sura da yamaro ni ga di bental do oto bu sa ngaje fay ko gawu defal bakke e sa dem e yamara ma fa so la ni bi mo la fa ko dum na ana dibi no ben be je doron be mo be konton na mo yalon ko be programme mo jibi kam ma do la bo be kala min do ro mu ñoni sabaro la mu ñoni sabaro la because ñaaji be ba fudu ko mo one way or the other ila fudu ko do dañu ñay ni stress indi beta stress o do beta radio men ngalon ko amandi dal yo ba bolu we fanam bo ñama no diane ko ala mo ando ni be bolu ko no fanam ko ya ko do so fudu ko no bang akira fudu bandala bang ko ya kul ka so do je drum so munya nga sabari because ni ajibe ba ke amman wato de nga kacca tiri ni because ko so no binale personal le so we kidam mul ko ya kul di dal ka so no do jabi okay bar même je drum seconde funding ge kunda mo ba fale munya sabari because ni mo munya nga sabara ko fudu jamal tinya kila sallallahu alaihi wasallam drum ayam woro ke fudu banda ku kule mengalon ko mo ala la so no di dal so ya maro mbakira mo mo ko ne ye silo ni me alon ko al fudu simandila e nga fudu bang na jambo da e kala ka kitla no ni gadro mo yenda la wife kisle ni alon abi ndele best wife le so hey ndele best wife so do in the whole world nda fudu rasa menna ndele record break abi ndele record break because I'm luckiest. So when my wife condona personally, I just when I'm there for condona, alhamdulillah. I just see so zero. Musa don't greet you finish. I just how is she?
How is? Ya ndela hakilo dengunda mo be ngabe ko. No ngolo je no. Go gaje si nyawde. So ita so kono. Ido ko ki. Ina ta. Misal to yak nak. Ino ko gaje no foni ke woni xam wala ba no. Because he is the most happiest man in the whole universe. Abu Suba Quran half Jolbat. Akanda believe Bakara who nas. A killing. Yes. Oh. Iko mo mo ga boye bolo tiu. Mo be ga boye bolo. Be jakal, be so kan. Wala Sai ni ajo sai mo sanda ba kelen sande. alhamdulillah ma tumi na fenne ko min ala Sai na yin Abu Ismail fa Ismail. abi ismail le ko Nyadi. ngadi ko la ko ino Abu Ismail nyadi ta. kendo do ko de mo jayi kendo da usa ko kontan Sai ta Ismail nyadi. akasmail nyame Ni. ayo la ismail ndo do ne wolo Vous mo jinde pour le no golden smile ata le modo Sai kono sai golden smile Golden Smile, God lawele. God. Golden Smile, ada mana solo? Itu lam Silvaldi. We'll get figure sometimes. mandana buga fe it always read Anyway, ala baraka bake, ada bali malam Mr. Ted Kobo, aka I'm the only romantic man in my whole village. Yeah. All my village is only me. The Yes, boy. yes. Mo sa someone. Man, odo bikira mo the only romantic man Bikira tibe jugu lolo. Ndele sana kamano ka tege jugu lolo. yeah utumbo Ndebe ka jugu. ngo genga bo yo bulo Ah, ndele ka jugu. Jugu lolo. ya junga do da kan da ke police da do mo No, police de. Kul fenyo. No problem ka bokum. ko fi ñoo ko la problème Yo, so wala bi jeno e mani wala mu defal nak mala bantu men sumi fono dron jafale kala baraka bake ali wato men dimol la wato men shabaka nyandi e pour kana ka mo demanding ke so mara sa dron ka tan ko wala ni fani jode ma han sa ka tan ko mi an ko e kuliana bake ni nyanta mi ka jala ba inshallah ni musa ko ma dron me delu la maro la no chaha no joke no distance e musa nganya ko ma la bake no e boko nganya ba nyamete ke alhamdulillah rabbil alamin ni ale kuba ga ni lo jindi wala yimlo kulo ram la ba sa ndem jefe ni la lo anyway ala baraka bakka andal badima ala haji Mr. Tenkobo o ala haji Sek Mr. Tenkobo aka Seko romantic man in my e village ko romantic na e do na mo fo na romantic e ko romantic fo da ji e do na mo fo da ji no ano ite ka fanya ne mo wala wala fo Seko romantic ala aji se ko romantic man te ne mo ji sai romance was romance ita ka romance ne kamo ya ka da ka romance da romance so your romance is your romance yo bulle be na le janne ala baraka ba ke assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh Sujukum busurale tenya bota papa fe manim fadu wale jabe dama sujukum tonyalo sujukum to sujukum